अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बारिशें कैसी हो रही हैं आपके इलाके में? यहाँ कराची में तो अच्छी खासी बारिश, किसी एरिया में तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कुछ एरिया बिल्कुल खुश्क है। ज़ाहिर है बड़ा शहर है तो उसमें यही होता है। अच्छा जी, आज जो हम बात करते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ एक कमेंट आया था उसमें डिटेल पूछी थी उसके हवाले से, और दूसरे जो है और कुछ भी इसके अलावा कमेंट्स आए हैं उनके भी जवाब इंशाल्लाह मैं साथ साथ देता हूँ। तो ये कमेंट जो है ये है इमरान अली साहब का। इमरान अली साहब ये कहते हैं कि जी अगर हम सर्वा अकाउंट में पैसे रख दें तो एक सर्वा अकाउंट ओपन कैसे होगा। दूसरा सवाल इनका ये है कि अगर इन्वेस्ट 5, 10, 15 करके भी हम ये इसमें रकम जमा करवा सकते हैं या नहीं। तीसरा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट मिलेगा और हम जब चाहें अपनी खालिश रकम निकलवा सकते हैं। फिर चौथा सवाल है इनका कि ये इस अकाउंट सीसा में कब तक खालिश रकम रख कर प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है। लेकिन आपने पहला सवाल किया कि कैसे खुलेगा। सिंपल सी बात है, आप एक फॉर्म होगा, फॉर्म भर के दे देंगे उन्हें, वो फॉर्म भर के दे के उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा देंगे और केवाईसी अपनी करवाएंगे, यानी सोर्स ऑफ इनकम वो आपने लाजमी देनी है। उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब अकाउंट में आपने कहा 5, 10, 15, बिल्कुल आप उसमें कोई लिमिट नहीं है। देखिए ये है बिल्कुल सेविंग्स अकाउंट की तरह, जैसे सेविंग्स अकाउंट है आम, ये इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट है। इसमें आप जब चाहे आप जमा करवा सकते हैं, इसमें और जितने मर्जी जमा करवा दें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। फिर है कि जी हर मंथ प्रॉफिट मिलेगा या हम जब चाहें। इसमें प्रॉफिट जो है पर डे के हिसाब से लगता है, हर रोज़ इसमें प्रॉफिट लगेगा। फिर उसके बाद आप रकम जितनी निकलवाना चाहें निकलवा लें, उसमें कोई पाबंदी नहीं है आपके निकलवाने के लिए। आपका 1 लाख पड़ा है, 50,000 उसमें से निकाल लें, 10,000 निकाल दें, 20,000 निकाल दें, जितनी रकम बच जाएगी उस पर फिर प्रॉफिट लग जाएगा आपका। और प्रॉफिट आपने कहा कि हर मंथ मिलेगा, बिल्कुल आप मंथ को आपका जो असल है उसका हिसाब लगा लें, जो आपका प्रॉफिट है वो आप निकलवा सकते हैं। प्रॉफिट मिलेगा, उस पर टैक्स कटेगा, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट आता है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, एक इन्होंने ये पूछा है कि खालिश रकम रख कर प्रॉफिट कब तक हम खालिश रकम रख कर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये तो मैं वही मिसाल दूंगा ना कि आप किसी एक झूला लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कोई राइड लेते हैं, उसमें आपने एक टिकट लिया, टोकन लिया 10, 50, 100 का जितने का भी वो आपने दिया, वो आपके 100 रुपये पूरे हो गए, कहेगा उतर जाओ। तो जब आप खालिश रकम अपनी निकाल लेंगे फिर प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? फिर तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना उसका। प्रॉफिट तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर है, जब तक आप टोकन डालते रहेंगे आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। टोकन आपका पूरा हुआ उसके बाद ख़त्म, आज यहाँ आपने रकम निकाल ली तो उसके बाद तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा फिर। अब इसी तरह एक और आईडी है पाशा खान। पाशा खान साहब यही कहते हैं कि जी सीता में उनका 1 साल का प्रॉफिट है। अब 1 साल का जो है उनके सीसा में चला जाएगा। अब सीसा में जब चला गया तो क्या वो ऑटोमेटिक दोबारा रीइन्वेस्ट होगा या नहीं। देखिए, जो साल की स्कीम है या 3 साल वाला है या 5 साल वाला है, आपने दोबारा जाकर उसे दोबारा से परचेज करना है। आपकी जो मुद्दत पूरी हो गई उसके बाद ख़त्म, आपका माहिदा ख़त्म हो गया, वो आपके सेविंग्स अकाउंट में आ गया, इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट में, उसमें आपका पड़ा हुआ है। अब आप जब चाहेंगे जिस दिन चाहेंगे चाहे वो निकाल लें, दोबारा जमा करना चाहें दोबारा जमा कर देंगे। उसका प्रोसीजर वही होगा, जो अब वही रिपीट होगा कि आप फॉर्म आप फिल करेंगे और फिर होगा। जहां आरा साहिबा ने पूछा है कि जी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, कि देखें अब लिमिट बढ़ गई है। अब लिमिट बढ़ गई है तो उसमें क्या होता है, आपने सोर्स ऑफ इनकम दी हुई है, 50 लाख थे, 50 लाख की आपने सोर्स ऑफ इनकम दी हुई, अब आपकी लिमिट बढ़ गई है। जो लिमिट बढ़ गई है
تو آپ کا جو KYC ہے کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے وہ آپ کی 5 ملین ہی ہے. اس کو آپ نے بڑھانا ہے تو اس کا آپ پروف دیں گے کہ یہ جو مزید پیسہ آیا ہے کہاں سے آیا ہے. اس کے بغیر نہیں ہوگا. سورس آف انکم KYC اس میں وہ لازمی ہے. ہاں اگر آپ کا پہلے سے ہی KYC زیادہ ہوا ہے تو پھر آپ یہ جمع کروائیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو آپ اس میں کروا سکتے ہیں. لیکن اگر KYC تھوڑا ہوا ہے پھر اس میں آپ جمع نہیں کروا سکیں گے. اب ایک اور یوزر انہوں نے پوچھا ہے کہ جی 3 months والے سب سے بیسٹ ہیں. انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اس میں بھی یہی بتایا تھا. دیکھیں یہ چاہے 3 months کے ہوں, منتھلی ہوں, 6 monthly ہوں, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بیسٹ اسکیم ہے. میرے پاس تھوڑی سی رقم ہے یا زیادہ رقم ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے اتنے عرصے بعد ضرورت پڑے گی, مثلا 3 مہینے بعد ضرورت پڑے گی, تو پھر میں سیتا میں رکھواؤں گا, STSC شارٹ ٹرم میں رکھواؤں گا 3 months کے لیے. اب اگر مجھے پتا ہے کہ جی یہ مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے کتنے مہینے بعد, 3 مہینے بعد, تو میں ریگولر میں کیوں رکھواؤں گا. ریگولر میں 3 مہینے کا پروفٹ لے کے پھر میں انہیں 1 لاکھ پر 2,000 اپنے دوں گا, کیوں. اسی طرح اسپیشل سیونگ میں اگر کرواتا ہوں 3 مہینے بعد مجھے کوئی پروفٹ نہیں ملے گا. تو یہ ہر شخص کا ایک اپنا سرکل ہے جو اس نے چلانا ہے, اس کے حساب سے رکھے گا, پھر اس کے حساب سے دیکھے گا کہ مجھے کون سی سوٹ کرتی ہے. یہ میں ایک اکیلا آدمی ہوں, میں 10 کمروں کا گھر کیا کروں گا, ضرورت نہیں ہے نا. تو یہ سب کچھ دیکھ کر پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ اسکیم بیسٹ ہے میرے لیے. جو چیز میرے لیے ہے ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بھی ہو. ظہیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے سب سے اچھی کون سی انویسٹمنٹ ہے. تو اس میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ آپ پہلے اپنی ضرورت دیکھیں کہ آپ کو ضرورت کیا کہتی ہے. آپ کی ضرورت, آپ کو ماہانہ منافع چاہیے, 6 ماہ والے بعد چاہیے, یا آپ کو لانگ ٹرم کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ دیکھ کر پھر آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں. میں آپ کو کہہ دوں کہ جی جیسے ایک کمنٹ ہے کہ 3 months والا بہتر ہے, کہ 3 months والا آپ 3 مہینے بعد جاتے ہیں, پروفٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے, پھر کیا کریں گے. آپ کو چلانا آگے بھی ہے, تو اپنی صرف ضرورت دیکھیں, اپنے ایک اندازہ لگا لیں کتنے عرصہ آپ نے یہ اپنی رقم رکھنی ہے اور آپ کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی اسکیم بہتر ہے. ایک اور یوزر ہیں, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ڈیفینس 1 سال سے پہلے کیش کرایا جائے تو اس میں اصل رقم پہ کٹوتی ہوگی یا نہیں. ڈیفینس سیونگز میں ٹیکس تو دیکھیں, ٹیکس تو ہوتا ہی منافع پر ہے. جب منافع ہی نہیں لگا تو ٹیکس تو ہے ہی نہیں اس میں. لیکن اگر آپ اصل رقم 1 سال سے پہلے نکلوانا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ اس میں کٹے گی. اگر یہ کا رمضان گزرا, زکوٰۃ اس میں 1 لاکھ پہ 2,500 وہ کٹ جائے گی. یہ تھوڑی سی بس باتیں تھیں, باقی انشاءاللہ نیکسٹ میں. اللہ حافظ.